हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 20 तक। तो पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। अब वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों? आओ अब लिखते हैं। Orange color, 1, 1, 1. Pink color, 2, 2. Pink color, 2. Blue color, 3, 3. Blue color, 3. Purple color, 4, 4. Purple color, 4. Red color, 5, 5. Red color, 5. Green color, 6, 6. Green color, 6. Yellow color, 7, 7. Yellow color, 7. Purple color, 8, 8. Purple color, 8. Orange color, 9, 9. Pink color, 10, 1, 0, 10. Pink color, 10. Blue color, 11, 1, 1, 11. Blue color, 11. Red color, 12, 1, 2, 12. Red color, 12. Green color, 13, 1, 3, 13. Green color, 13. Pink color, 14, 1, 4, 14. Pink color, 14. Orange color, 15, 1, 5, 15. Orange color, 15, 1, 5, 15. Purple color, 16, 1, 6, 16. Purple color, 16. Green color, 17, 1, 7, 17. Green color, 17. Red color, 18, 1, 8, 18. Red color, 18. Yellow color, 19, 1, 9, 19. Yellow color, 19. Blue color, 20, 2, 0, 20. Blue color, 20, 2, 0, 20.